Good morning, dear students. Today we will discuss the forms of market. Is another important topic of microeconomics. Forms of market. In this chapter, we will discuss the different types of market, their characteristics, and the average revenue and marginal revenue curve of different markets. So before going to start that types of classification of market, you have to know what is market or what do we mean by market. Basically market means what? If you see, market means what? Market means a group of shops where transaction takes place, where the buyers and sellers exchange their transaction. If you see in some area, suppose there are some shops where they are, and if buyers and sellers exchange their transaction, then it will be considered as a market. So here market refers to a particular place, but if we broadly analyze, or if we consider the wider meaning of market, then it will not only consider a particular place, because today in today's life, then online the marketing. Now the market may be done through telegram, etc. online. So these are not having only that is definite area. So in case of wider sense or wider meaning of market, there is no particular area. Market means where buying and selling takes place. Buying and selling, so obviously there will be buyer for buying, and for selling there will be seller. So for a market there must be some kind of characteristics or features may be having. Buyers and sellers होना चाहिए. Then commodity without commodity हम लोग क्या एक्सचेंज करेंगे? तो commodity भी होना चाहिए, competition होना चाहिए. मार्केट में हमेशा competition रहता है. So क्या करते हैं? मार्केट मतलब क्या होता है? एक पार्टिकुलर, अगर हम लोग नैरो सेंस पे देखें तो मार्केट में पार्टिकुलर एरिया को हम लोग डेनोट करते हैं, जिसपे क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ शॉप्स में क्या करते हैं? बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज करते हैं, देयर ट्रांजैक्शन, मतलब बायर्स बाय द गुड्स एंड सेलर सेल द गुड्स. सो ट्रांजैक्शन हैपेंस. सो ये है पार्टिकुलर एरिया. सो बजार माने আমি বেসিক্যালি কি বুঝো? তোমার মনত যেতিয়া কোৱা হ'ব বজাৰ মানে কি বুজাব? যে সব দোকান পোহাৰ থাকিব, মানুহ থাকিব, বহুতো মানুহে কিনা বেচা কৰিব. ঠিক তেনেকৈ অৰ্থবিজ্ঞানতো বজাৰ মানে এনেকুৱা বুজায় যে বজাৰ হৈছে কি? যদি আমি সংকীৰ্ণ অৰ্থত যাওঁ, বজাৰ হৈছে কি? এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাই য'ত কি কৰা হয়? ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা, বায়াৰ্স মানে ক্ৰেতা, বিক্ৰেতা, বায়াৰ্স মানে ক্ৰেতা, সেলার্স মানে বিক্রেতা. ক্রেতা আর বিক্রেতা সিহঁতৰ বস্তুবিলাক কি কৰে? সলনি কৰে. বাট যদি তুমি বহল অৰ্থত যোৱা, বহল অৰ্থত কি কৰা হয়? বজাৰে কেতিয়াও এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত নিদিয়ে. বজাৰ হৈছে কি? য'ত কিনা বেচা কৰা হয়. এতিয়া আজিৰ দিনত যি অনলাইন যি বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে, অনলাইনত যদি তুমি ইয়াত কোনো পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া আছে নেকি? ইয়াত কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ঠাই আছে নেকি? নাই. ইয়াত কি কৰা হয়? কিনা বেচা কৰা হয়. যাৰ কাৰণে কি? য'ত কিনা বেচা কৰা হয়, য'ত কি কৰে? বিক্ৰেতাই বস্তু বিক্ৰী কৰি আৰু ক্ৰেতাই কিনিব পাৰে, তাকেই বজাৰ বুলি কোৱা হয়. So classification of markets. Classification of market. On the degree of competition
Market can be classified into 4 different types. বজাৰক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি কাৰোবাক প্ৰতিযোগিতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ perfect competition market. অসমীয়া কয় পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ। পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ। Second one is monopoly market. একচেটিয়া বজাৰ। একচেটিয়া বজাৰ। Third one is monopolistic market. Monopolistic competition market. একচেটিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ। একচেটিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ। And the number 4 is oligopoly. Oligopoly market. স্বল্প বিক্রেতার বলে। So on the basis of degree of competition, market can be classified into 4 different types. First one is perfect competition market, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বজার। Second one is monopoly market, একচেটিয়া বজার। Monopolistic competition market, একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বজার। And oligopoly market, স্বল্প বিক্রেতার বজার। Now we will discuss them one by one. So first one is perfect competition market, पूर्ण प्रतियोगितामूलक बाजार। So मैम देखकर क्या लगता है परफेक्ट कंपटीशन मतलब इसमें कंपटीशन पूरा परफेक्ट हो। So perfect competition refers to a market situation where there are large number of buyers and sellers selling homogeneous product. Now homogeneous. What is homogeneous? Homogeneous product. Perfect competition refers to a market situation with large number of buyers and sellers selling homogeneous product. Now homo means the goods will be considered a homogeneous one when there is no difference in case of size, color, quality, shape, etc. Our goods are said to be homogeneous when all the goods are what same. मतलब there should not be any kind of difference in case of size, color, quality, price. कोई भी goods क्या होता है जिसका size, color, quality, price सब सेम रहेगा उसका नाम क्या होगा homogeneous good होगा. So perfectly competitive market always produced homogeneous product. অসমীয়াত কয় একেজাতীয় বা সমজাতীয় দ্ৰব্য কি কৰে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ হৈছে এনে বজাৰ য'ত কি কৰে বৃহৎ সংখ্যক ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাই একে গুণসম্পন্ন বা সমজাতীয় দ্ৰব্য উৎপন্ন কৰে বা সমজাতীয় দ্ৰব্য বিক্ৰী কৰে। সমজাতীয় মানে যিবিলাক দ্ৰব্য এই বজাৰত বিক্ৰী কৰা হ'ব সিহঁতৰ কি কালাৰ মানে ৰং আকৃতি ডাৱৰ একেই থাকিব কোনো ধৰণৰ কি নাথাকে ডিফাৰেন্স নাথাকে তেতিয়া এইটো কি ক'ব হোমোজেনিয়াস প্ৰডাক্ট বা সমজাতীয় দ্রব্য। So perfect competition or we can call it perfectly competitive. When you say competitive then you have to write perfectly. Okay, perfectly competitive or perfect competition. Now we need the features.
features of perfectly competitive market বৈশিষ্ট্য perfectly competitive market or বৈশিষ্ট্য. The first feature is large number of buyers and sellers. Large number of buyers and sellers. Large number of buyers and sellers. বৃহৎ সংখ্যক ক্রেতা আৰু বিক্রেতা. In a perfectly competitive market, there are large number of buyers and sellers exchange their transaction. The number of buyers and sellers is so large that a single producer cannot influence the price of the product as well as cannot influence the supply of the commodity. And sellers are also large that a single seller cannot influence the price as well as supply of the product. So in a perfectly competitive market, since there are large number of buyers and sellers, the firm is a or industry is price maker and firm is a price taker. For example, if you see in case of the petrol pump, they produce or they sell the homogeneous product, that is petrol, and the price is fixed by the industry. Suppose if you see the Reliance petrol pump, then price is fixed by the industry, that is Reliance industry, and it is taken by the different kinds of petrol pump near about your areas. So क्या होता है, देखो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इसमें जो इंडस्ट्री क्या करते हैं, प्राइस सेट कर देते हैं एंड फार्म उस प्राइस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. दैट्स व्हाई फार्म इज ए प्राइस taker. मतलब the firm takes the price which is set up by the industry. That's why industry is a price maker, because industry can set the price, industry can make the price. So in a perfectly competitive market, since there are large number of buyers and sellers, each or single seller or buyers cannot influence the price of the product, and the price of the products are fixed by the industry and it is taken by the or accepted by the firm. That's why industry is a price maker and firm is a price taker. কি কৰা হয়, পূৰ্ণ প্ৰতিবন্ধক বজাৰত বৃহৎ সংখ্যক ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা থাকে আৰু বৃহৎ সংখ্যক ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাই সিহঁতৰ বস্তু কি কৰে, সলনি কৰে. এই বজাৰত ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাৰ সংখ্যা ইমানেই বৃহৎ যে কোনো এটা কি অকল ক্ৰেতা বা এজন ক্ৰেতা বা বিক্ৰেতাই কি কৰিব নোৱাৰে, বস্তুৰ দৰ আৰু যোগানক কি কৰিব নোৱাৰে, প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে. যেহেতু এনে বজাৰত কি হয়, বৃহৎ সংখ্যক ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা থাকে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো দৰ, এই বস্তুৰ দৰটো কি কৰা হয়, ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে কি কৰে, সেট কৰে, মানে উদ্যোগে সেট কৰে আৰু যিটো ফাৰ্ম মানে প্ৰতিষ্ঠানখনে কি কৰে, ফাৰ্ম বুলি প্ৰতিষ্ঠানখনে গ্ৰহণ কৰে. যাৰ কাৰণে ইয়াত কি কৰা হয়, পূৰ্ণ প্ৰতিবন্ধক বজাৰত প্ৰতিষ্ঠান এখনক দৰ গ্ৰহণকাৰী, কাৰণ যি দৰ উদ্যোগে কি কৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে সেই দৰ প্ৰতিষ্ঠানে গ্ৰহণ কৰে. যাৰ কাৰণে প্ৰতিষ্ঠানক দৰ গ্ৰহণকাৰী আৰু উদ্যোগক দৰ নিৰ্ধাৰণকাৰী বুলি কোৱা হয়. Now the next feature, homogeneous product. Homogeneous product, একজাতীয় দ্রব্য. This is an unique feature or characteristics of a perfectly competitive market, is that whatever the goods produced by a perfectly competitive market, it is homogeneous. Now homogeneous मतलब the goods produced by perfectly competitive market are same in size, color, quality, price, etc. Or the goods are said to be homogeneous when there is no difference among the goods in case of their size, color, quality, price. मतलब goods का size, color, quality और price सब same रहना होगा, तभी एक goods का नाम क्या होगा, homogeneous product होगा. So the homogeneous product or the
পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট প্রডিউসড হোমোজেনিয়াস প্রোডাক্ট। 2 নম্বৰ বৈশিষ্ট্য কি হ'ব একেজাতীয় দ্ৰব্য কি কৰা পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত সদায় একেজাতীয় দ্ৰব্য উৎপাদন কৰে। একেজাতীয়মূলক দ্ৰব্যবোৰৰ কি আকৃতি গুণাগুণ ৰং সদায় দৰৰ কোনো ধৰণৰ কি হ'ব নোৱাৰে পৰিৱৰ্তন থাকিব নোৱাৰে কাৰণ একেই থাকিব লাগিব। নেক্সট ইজ free empty and exit, free empty and exit, মুক্ত প্রবেশ আৰু প্রস্থান। free empty and exit in a perfectly competitive market, any firm can enter freely into the market and he can leave the market. So there will be no permission or no licensing policy, no permission is required to enter in a perfectly competitive market. That means in a perfectly competitive market, all producers are allowed to enter in a market and they can leave when they wish to go or when they wish to leave. So क्या होता है एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फ्री एंट्री और एग्जिट दोनों है। कोई भी फार्म आके क्या कर सकते हैं अपना गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और कभी भी किसी भी टाइम पर क्या कर सकते हैं मार्केट में से एग्जिट ले सकते हैं। मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब फ्रीडम ऑफ एंट्री और फ्री एंट्री एंड एग्जिट পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ আৰু এটা বৈশিষ্ট্য কি হৈছে মুক্ত প্ৰৱেশ আৰু মুক্ত প্ৰস্থান। এই বজাৰত কি কৰা হয় কোনো এজন উৎপাদনকাৰী নতুনকৈ আহিবলৈ হ'লেও কোনো ধৰণৰ কি লাগে পাৰমিশন নালাগে বা এই বজাৰৰ পৰা কোনো প্ৰস্থান কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ পাৰমিশন আমাৰ অনুমতিৰ দৰকাৰ নহয়। যাৰ কাৰণে কি পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত সদায় মুক্ত প্ৰৱেশ আৰু মুক্ত প্ৰস্থান থাকে। The next feature is perfect mobility. সম্পূর্ণ গতিশীলতা This is another important feature of a perfectly competitive market. Perfect mobility means mobilize. In this market, a product or the input can be perfectly mobilized or perfectly mobile, or it can be moved from one market to another market. There should not be any kind of restrictions for a movement of the product or the labor. क्या होता है परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में क्या होता है परफेक्टली मोबाइल होता है। मतलब एक कमोडिटी क्या करते हैं सपोज तुमने कोई भी जगह पे गुड्स प्रोड्यूस किया वो गुड्स लेकर कोई भी जगह पे दूसरा जगह पे तुम लोग क्या कर सकते हो यू कैन सेल तुम सेल कर सकते हो। मतलब उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब गुड्स कैन बी मोबिलाइज और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी मोबिलाइज फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट। मतलब perfect mobility will be there. If there is lack of perfect mobility, then it will be not considered as a perfectly competitive market. अगर lack of perfect mobility है तो perfect competition market नहीं होगा। So perfect competition market होने के लिए perfect mobility होना जरूरी है। और दो फीचर्स है perfectly competitive market का। एक है जैसे perfect knowledge সম্পূর্ণ জ্ঞান। Or the last feature is no other cost except production cost. No other cost except production cost. Perfect knowledge मतलब here the buyers and sellers all have perfect knowledge about the price of the product. No seller can sell their product above that price because every buyers know what is the product of the product because it is fixed by the industry and it is always remain the fixed. So here
there is the perfect knowledge in case of price of the product, then quality of the product from the seller side as well as from the buyer side. এই বছৰত কেছে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান থাকে কাৰ ক্ৰেতাৰ আৰু বিক্ৰেতাই, কাৰণ ক্ৰেতাক কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰে, ক্ৰেতাই এই বস্তুটো কেতিয়াও বেছি দামত নিকিনে, কাৰণ ক্ৰেতাৰ জনা আছে এই বস্তুটোৰ দাম ইমান, বা বিক্ৰেতাইও বেছিকৈ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এইটো উদ্যোগে দামটো ফিক্স কৰি দিয়ে। এই বিষয়ে দুজনৰে কি থাকে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান থাকে। No other cost except production cost. In this market, there is only one cost, that is production cost. There is only one cost, that is production cost, because the price is same, that is homogeneous product, and price is fixed by the industry and it is taken by the firm. So there will be no other cost, like in case of monopolistic competition there is advertisement cost, or like other cost, that is non price competition cost. बहुत सारा होता है जिसे एडवर्टाइज करना पड़ता है मोनोपोलिस्टिक कंपनी, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सिर्फ एक ही कॉस्ट होता है, दैट इज प्रोडक्शन। गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए जितना लगा दैट्स अमाउंट, और ये क्या प्रोडक्शन कॉस्ट। तो এই বছৰত কি থাকে, কেৱল উৎপাদন ব্যয় থাকে, বাকি ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ব্যয় এই বছৰত নাথাকে। সো দিজ आर द characteristics or features of a perfectly competitive market. Next, we will start monopoly market. Monopoly market, একচেটিয়া বজাৰ, monopoly market. The term mono means what? Mono means one, and poly means producer. So literally monopoly means one producer. So the term mono means one and poly means producer. So literally meaning of monopoly means one producer. So monopoly refers to a market situation where there is only single seller of the product. Single seller produce the product. So that's why market is considered as monopoly market. मतलब जिसमें सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है उसका नाम है मोनोपोली मार्केट। একচেটিয়া বজাৰ আছে কি, এনে এটা বজাৰ প্ৰতিষ্ঠান য'ত কি কৰা হয়, কেৱল এজন উৎপাদনকাৰী কি কৰে বস্তুটো উৎপাদন কৰে, য'ত মাত্ৰ কি থাকে এজন উৎপাদনকাৰী হে থাকে। We will discuss the features or characteristics of this market also. Features. First one is single seller of the product. Single seller एजन विक्रेता। In a monopoly market there exists only one seller of a particular product. मतलब कोई भी कमोडिटी का क्या होता है, एक ही सेलर रहता है। एक सेलर क्यों रहता है, अगर मोर देन वन सेलर होगा तो मोनोपोली नहीं रहेगा। मोनोपोली मतलब ही क्या है, एक सेलर है। सो एक मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, हमेशा सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहता है। सो सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इज एन यूनिक फीचर ऑफ ए मोनोपोली मार्केट। To exist a monopoly market, there only you need one seller or large number of that is buyers. Second feature, restrictions on
entry and exit. There is no freedom for entry and exit of the firms. A new firm cannot enter into the market without the permission of the government or without the permission of the authority. और there is a restrictions on entry and exit. कोई भी मार्केट इसमें नहीं आ सकते. जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, मार्केट आ सकते थे अपना मर्जी से और जब चाहे तो मार्केट से लीव कर सकते थे, जा सकते थे. लेकिन इसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट है. कोई भी मार्केट नहीं आ सकता है और अपना मर्जी से एग्जिट नहीं कर सकता है. सो क्या होता है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस है और इसमें परमिशन का जरूरत होता है. सो মনোপলি কি থাকে, মুক্ত প্ৰৱেশ আৰু মুক্ত প্ৰস্থানৰ সুবিধা নাই. কোনো নতুন উদ্যোগে ইয়াত আহিবলৈ হ'লে অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু বা বজাৰৰ পৰা যদি প্ৰস্থান কৰে তেতিয়াও অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব. Next is number 3 is price discrimination. Price discrimination. দর বিভেদকরণ. This is an unique feature of a monopoly market. This is called price discrimination. A monopolist can discriminate the price. Love, he can charge different price from different customers for same commodity. So जब भी क्या होता है, कोई भी अगर मोनोपोली मार्केट में जो प्रोड्यूसर रहता है उसको मोनोपोलिस्ट बोलते हैं. मोनोपोलिस्ट, the producer who produce goods and services in the monopoly market is known as monopolist. So monopolist क्या हो सकते हैं, a monopolist can discriminate the price of the product. कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, he can charge the different price for different customers for the same product. मतलब क्या होता है, तुम अगर मार्केट पे गए, सपोज कोई भी कमोडिटी, सपोज एक्स के लिए, सपोज तुम्हारा से कितना लिया, 40 रुपीस लिया. कोई भी तुम्हारा फ्रेंड गया जो 50 रुपीस लिया, और एक फ्रेंड गया मे बी सपोज 20 रुपीस लिया. So you cannot give a complaint against them because इसमें क्या होता है, वन प्रोड्यूसर होगा तो क्या हो सकता है, तुमको परचेस करना ही होगा उससे, क्योंकि दूसरा कोई प्रोड्यूसर है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है. सो क्या होता है, हम लोग जब मार्केट पे जाते हैं देखना, बहुत सारे ऐसे चीजें जो सिर्फ एक ही दुकान पे मिलते हैं. तो क्या बोलते हैं, प्राइस अगर बोला सपोज मैंने खरीदा तो 50 रुपीस, नेक्स्ट टाइम किसी ने गया तो 70 रुपीस. अगर तुमने बोला कि तुमने तो अभी 50 रुपीस पे दिया था, अगर तुम इस तरह बोलोगे, वो क्या बोलेगा, तुम लेना है तो लो, नहीं तो मत जाओ. मतलब वो इस बात क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि उसको पता है सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है, उसका पास ही ये चीज है, तो कितना भी दाम ले उसका पास ही आना होगा कस्टमर को और कंज्यूमर को. So this is an unique feature of a monopoly market. He can discriminate the price of the product. So frequently in the final exam question may be asked, what is price discrimination or what do you mean by price discrimination? Then you have to write price discrimination. The first is a situation where a monopolist charges different prices from different customers for the same product. দর বিভেদকরণ মানে কি, এটা দ্রব্যৰ বাবে কি কৰা হয়, বেলেগ বেলেগ ক্ৰেতাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ দাম গ্ৰহণ কৰাকে কি বুলি কয়, দৰ বিভেদকৰণ বুলি কোৱা হয়. So the another feature, number 4 is no close substitute. No close substitutes. No close substitutes of the product. In a বিকল্প দ্রব্যৰ অনুপস্থিতি. Whatever the goods produced by a monopoly market or a monopolist is having no close substitutes, because सब्स्टिट्यूट्स होने के लिए मिनिमम 2 प्रोड्यूसर का जरूरत है. अगर सब्स्टिट्यूट मतलब सपोज टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी है, तो टी एक प्रोड्यूस करते हैं, कॉफी अलग प्रोड्यूस करते हैं. कोई भी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट होने के लिए क्या होना चाहिए, मोर देन 1 प्रोड्यूसर होना चाहिए, 1 सेलर होना चाहिए. लेकिन मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, देयर इज ओनली 1 सेलर.
So whatever the goods is produced by that one seller is having no close substitutes. इसमें इसलिए क्या कर सकते हैं, he can charge the different price. Since उसका पास कोई कस्टमर का पास और कंज्यूमर का पास ऑप्शन ही नहीं रहता है, क्योंकि सिर्फ ओनली वन क्या है, सेलर है और वन प्रोड्यूसर है. सो जो भी प्रोड्यूस करता है कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, उसका कोई अल्टरनेटिव गुड्स नहीं है. सो ये एक ফিচার से मोनोपोली मार्केट का বিকল্প দ্রব্যৰ অনুপস্থিতি, যি গুড কি কৰে একচেটিয়া বজাৰে কি কৰে উৎপন্ন কৰে, তেনে বজাৰৰ দ্ৰব্যৰ কোনো ধৰণৰ বিকল্প নাই, কাৰণ মাত্ৰ এজনে কি থাকে, উৎপাদনকাৰী থাকে. গতিকে তেওঁ যি দ্ৰব্য উৎপাদন কৰে সেই দ্ৰব্যৰ কোনো ধৰণৰ কি নাথাকে, বিকল্প নাথাকে. সো ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস, in this video we have discussed meaning of market, then classification of the market, and the features of perfect competition market and monopoly market. So go through the video, and if you have any query or any doubt, you can give it or you can leave a message in the or comment on the comment box. I will be happy to help you. Thank you.